സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് തിരുക്കുറളിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മെനാൽ സാറാണ്. മെനാൽ സാറിനും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും, ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ. സാറേ, ഹമ്മിങ് വരുന്നു സാറേ. എന്താണ് ഒരു എക്കോ പോലെ? മൈക്കിന്റെ ഇതാണോ, സാറിന്റെ ആണോ? ആണോ? കുഴപ്പമില്ല സാർ, കേൾക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ അധ്യായം പടൈമാക്ഷി, സൈന്യഗുണം അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി, 77-ാമത്തെ അധികാരം. ഓക്കെ സാർ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ കേൾക്കുമ്പോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ ആണ്. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ചോദിച്ചത്. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കയറാം. തിരുക്കുറൾ അധികാരം 77, പടൈമാക്ഷി, സൈന്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഗുണം. 133 അധികാരങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോ 77-ാമത്തെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യ ക്ലാസ്സാണ്. പിന്നെ മാഡം ഫ്രീ വെബ്നാറിന്റെ 1729-ാമത്തെ ക്ലാസ്സുമാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അരസൻ മുൻ അധികാരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട വിധത്തിൽ ധനസമ്പാദനം ചെയ്യുകയും അതുമൂലം സ്വന്തം നാടിന് സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനായി സൈന്യത്തെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2 അധികാരങ്ങളിലായി സൈന്യഗുണം നിർവചിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കുറൾ നമ്പർ 761. உறுப்பமைந்து ஊரஞ்சா വെൽപടൈ വേന്തൻ വെറുക്കയു എല്ലാം തലൈ. ഉറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗങ്ങൾ, അതായത് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സൈന്യത്തിനും അംഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതല്ല, പണ്ട് രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അത് ആന, കുതിര, തേര്, കാലാൾപ്പടം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 4 വിഭാഗവും. അടുത്ത വാക്ക് അമൈന്ത്, സുസജ്ജമായ വിധത്തിൽ അത് ഉള്ളതായി ഇരുന്നാൽ. ഊറ്, യുദ്ധത്തിൽ ഊനമേൽക്കുന്നതിന് അഞ്ചാ, ഭയപ്പെടാത്തതായി നിലകൊണ്ട്. വെൽ, ശത്രു നിരയെ ജയിച്ച് കീഴടക്കുന്നതുമായ പടൈ, സൈന്യം. വേന്തൻ, രാജാവിന്റെ വെറുക്കൈകൾ എല്ലാ സമ്പത്തുകളിലും വെച്ച് തലൈ, മുഖ്യമാകുന്നു. ആന, കുതിര, തേര്, കാലൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള 4 അംഗങ്ങളും തികഞ്ഞതും ശത്രുനിരകളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അല്പം പോലും ഭയപ്പെടാത്തതും സാഹസികവും ആയ സൈന്യം തന്നെയാണ് രാജാവിനുള്ള സമ്പത്തുകളിൽ വെച്ച് പരമപ്രധാനം. മറ്റു സമ്പത്തെല്ലാം രക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ സൈന്യനിരയുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പരിരക്ഷ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഉറുപ്പ് അമൈന്ത് ഊറഞ്ചാ വെൽപടൈ വേന്തൻ വെറുക്കയും എല്ലാം തലൈ. ഓവർ. ഈ മലയാളത്തിലുള്ളത് പറയാം. ജോസ് സാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അംഗം തികഞ്ഞ് രണമഞ്ചാത്ത പട നൃപന് തങ്ങുന്നൊരാസ്തികളിൽ മുഖ്യം. അംഗം തികഞ്ഞ്, അത് സൈന്യത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും തികഞ്ഞ് രണമഞ്ചാത്ത പട. രണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും വേവലാതിപ്പെടാത്ത, അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഒട്ടും ഭയമില്ലാത്ത ഒരു പട ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർഭന്, രാജാവിന് മറ്റുള്ള ആസ്തികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമാകുന്നു. ഓവർ. Thank you, sir. The Tirukkural is a masterpiece of Tamil literature by the poet sage Tiruvallur, featuring 1330 couplets organized into the 3 pillars:
of virtue, wealth, and love. It is revered globally as a universal Veda because its ethical teachings apply to all humanity, regardless of culture or era. Within the section on wealth, chapter 77 specifically explores military spirit, Padai Cherukku, focusing on the psychological power and honor of warrior. This chapter stresses that true bravery is not just about physical combat, but about maintaining a heroic heart that refuses to yield even in the face of death. Walliver suggests that a soldier's honor is found in aiming for great challenges, famously noting that it is better to miss an elephant with a spear than to hit a forest bird with an arrow. He also highlights that a warrior's scars are their true jewels, representing a lifetime of courage and unwavering service. Ultimately, chapter 77 defines a great army not by its size, but by the collective spirit and dignity of its individual soldiers. Verse 761. Precious wealth of king is soldiers who daringly fight enemy troops larger in number and win the war. Couplet 761 of the Tirukkural emphasizes that a king's greatest treasure is an army that remains fearless and achieves victory even when facing an enemy vastly superior in numbers. This verse highlights that the quality of courage and tactical spirit outweighs the quantity of soldiers on the battlefield. To illustrate this, we can look at the ancient Tamil story of Kaniyan Pongundranar, who spoke of the bravery inherent in the Sangam era warriors. In one legendary account, a mother hears that her son has fallen in battle and rushes to the field, not to mourn, but to ensure he died facing the enemy rather than retreating. Finding his wounds on his chest rather than his back, she rejoiced more in his valor than she did at his birth. This story mirrors Walliver's sentiment that true military wealth is found in the heart of a soldier who refuses to flee. Such precious wealth ensures that a kingdom remains sovereign and respected by its neighbors. Ultimately, Walliver teaches us that a small group of determined heroes is more valuable than a massive crowd of cowards. Precious wealth of king, soldiers who Precious wealth of king is soldiers who daringly fight enemy troops larger than in number and win the war. Thank you. $762. Nayanar sir, mute. ഖുറാൻ 762 ഉലൈവിടത്ത് ഊറ അഞ്ച വൻകൺ தொலைவிடத்து தொல்படை அல்லால் அரிது. போரில் அழிவு வந்தவிடத்தில் வலிமை குன்றினாலும் இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாத அஞ்சாமை
തൊண்டு തൊട്ട് പെരുമ ഉடைய പടയ്ക്ക് അല്ലാമൽ മുടിയാത്. ഉലവിടത്ത് ആ ലൈനിലെ അവസാനത്തെ വാക്കെടുക്കുകയാണ്. തുലവിടത്ത്, അതായത് സൈന്യം ചെറുതായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയിൽ, എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഉലവിടത്ത്, അരസന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ചിതറിപ്പോയാലും ഊറ് ക്ഷതമേറ്റാലും അഞ്ച ഭയന്ന് പിന്മാറാതെ ചേർത്ത് നിന്ന് എതിർക്കുന്ന വൻകൺ ശൗര്യമായത് തൊൽപ്പടയ്ക്കല്ലാൽ, രാജാവിന്റെ പൂർവികന്മാരാൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്ന പാരമ്പര്യമുള്ള സേനയ്ക്കല്ലാതെ അരുത്, ഉണ്ടാകാൻ പ്രയാസം തന്നെ. അതായത് ഒരു രാജനെ സംബന്ധിച്ചോളം, നാടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വലിയ സൈന്യം തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും, ചെറിയ സൈന്യം ആണെങ്കിൽ പോലും അത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നല്ല വീര്യമുള്ള, എന്താ പറയുക, അത്രയ്ക്കും ദൈനംദിനമായിട്ട് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സേന ആയാൽ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ, യുദ്ധം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ സൈന്യമായാൽ പോലും അത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചിതറി പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോയാലും അവർക്ക് ഭയമില്ലാതെ തന്നെ ശത്രുവിനെ നേടാനുള്ള ഒരു ആത്മധൈര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ബലവും മനസ്സിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് വള്ളുവർ പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ, നമ്മുടെ ഓമന ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ, കണിയൻ പൂങ്കുഞ്ചനാറിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാലപ്രസക്തിയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ഇങ്ങനെ കവിതകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് വളരെയധികം നമ്മൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന യാതും ഊരേ യാവരും കേള്. യാതും ഊരേ, എല്ലാം നമ്മുടെ ഊര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാസിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് യാവരും, എല്ലാവരും കേളിർ പറഞ്ഞ സൗഹൃദത്തോടുകൂടി കഴിയണം എന്നാണ്. നമ്മൾ എവിടെ വസിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ നാട്. ആ നാട്ടില് നമ്മൾ വളരെ സൗഹൃദത്തോടി കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. യാതും ഊരേ യാവരും കേളിർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഓമനേച്ചർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ്, വേറെ പാട്ടിൽ ഇതുപോലെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ എനിക്കൊന്ന് പുറനാന്നൂറിലാണ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു കുടിലിന് മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിൽക്കുന്ന തൂണിനെ, അതിന് ബലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ തൂണിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വയസ്സായ അമ്മൂമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ മകൻ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ മറുപടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് അവൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അത് അവൻ വളരെ ധീരതയുള്ള യോദ്ധാവാണെന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുന്നതാണ് വളരെ നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന, ആ അമ്മയ്ക്ക് തരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് ചിറ്റിൽ നർത്തോൺ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ നല്ല തൂണിനെ നീ പറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ചിറ്റിൽ നറ്റോൺ പറ്റി എൻ മകൻ യാങ്കുള്ളതോ, എന്റെ പുത്രൻ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അവൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ആ വീര്യമുള്ള ആ സിംഹം വസിച്ചിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്ന പറയുന്ന അത് നല്ല 4 വരെയുണ്ട്. സിറ്റിൽ നറ്റോൻ പറ്റി എൻ മകൻ യാണ്ടുള്ളതോ എന്ന് വിളവിതി, എൻ മകൻ യാണ്ടുള്ളതോ എന്നെ അറിയേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് ആ പറയുന്ന ആയിട്ട് വരുന്നത്. പോവാൻ താങ്ക് യു സർ. തിരുക്കുറൾ ഭാഗം 2, പടൈമാറ്റി, അധികാരം 77, സൈന്യഗുണം, കുറൾ 762.
ഉലൈവിടത്തു ഊറു അഞ്ച വൻകൺ തൊലൈവിടത്തു തൊൽപടയ്ക്കു അല്ലാൽ അരിതു. ക്ഷതമേൽക്കിലും യുദ്ധശൗര്യം പരമ്പരാഗത സൈനികർക്കല്ലാതരുതാം. ക്ഷതമേൽക്കിലും യുദ്ധശൗര്യം പരമ്പരാഗത സൈനികർക്കല്ലാതരുതാം. അതായത് സൈന്യം എത്ര തന്നെ ചെറുതാണെങ്കിലും ഏത് പരാജയ ഘട്ടത്തിലും നിർഭയം പോരാടുന്ന വീര്യം യുദ്ധ പാരമ്പര്യമുള്ളവർക്കല്ലാതെ കാണുക അസാധ്യം എന്നാണ് തിരുവള്ളുവർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈന്യം ഏറ്റവും പരമപ്രധാനവും രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരുത്തും ശക്തിയും ആത്മധൈര്യവും നൽകുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം സൈന്യം. അങ്ങനെയുള്ള സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സൈനികര് എത്ര ചിതറിപ്പോയാലും എത്ര ക്ഷതമേറ്റാലും ഭയന്നു പിന്മാറാതെ ചെറുത്തു നിന്ന് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയുന്നവര് രാജാവിന്റെ പൂർവികന്മാരാൽ തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന സേനയ്ക്കല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കഠിനമായ യുദ്ധരംഗത്ത് ക്ഷതങ്ങൾ, ചിതറിപ്പോകൽ, സംഘടന എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും മുറിവേറ്റ് പ്രാണത്യാഗം ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടം വന്നാലും മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിച്ച ശൗര്യത്തോടെ പൊരുതുന്ന വാശി പാരമ്പര്യമുള്ള സൈനികർക്കല്ലാതെ ഉണ്ടാവുക പ്രയാസം തന്നെ. അതായത് യുദ്ധത്തിൽ പാരമ്പര്യവും പൂർവ പരിചയവും വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ എപ്പോഴും യുദ്ധസജ്ജരാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു. അവർ ശക്തമായ പ്രതിരോധം യോദ്ധാക്കളാൽ തീർത്തു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൈമൂറിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. സിന്ധു നദി കടന്ന് അട്ടോക്ക് വഴി ഡൽഹിയിലേക്ക് അയാൾ നയിച്ച ആക്രമണവും തിരിച്ചുള്ള യാത്രയിലെ കാര്യവും നമുക്ക് നോക്കാം. വിവിധ സമുദായക്കാരായ ഏതാണ്ട് 80,000 പേർ അണിനിരന്ന ഒരു സംയുക്ത സൈന്യം ഇന്ത്യയിലെ തൈമൂറിന്റെ സേനയെ ആക്രമിക്കുകയും അയാളെ ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ തൈമൂറിന്റെ സൈന്യത്തെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന് പങ്കെടുത്തവർ ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു: ജാട്ടുകൾ, ഗുജ്ജാറുകൾ, രജപുത്രന്മാർ, ബ്രാഹ്മണർ, ആഹിറുകൾ, വാത്മീകികൾ, ഗിരിവർഗക്കാർ തുടങ്ങിയ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഹിന്ദുസ്ഥാന്റെ പ്രതിരോധ സേനയിൽ അണിചേർന്നിരുന്നു. മീററ്റും ഹരിദ്വാറും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും തിമൂറിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ദേവപാല എന്ന ഒരു ജാട്ടായിരുന്നു മഹാപഞ്ചായത്ത് വിളിച്ചുകൂട്ടി ഈ പ്രതിരോധം സാധ്യമാക്കിയത്. മഹാബലി ജോഗ്രാജ് സിംഗ് ഗുർജാർ ആയിരുന്നു സർവ്വസൈന്യാധിപൻ. 40,000 വരുന്ന വനിതാ സൈന്യത്തെ 20-കാരിയായ രാം പ്യാരിയെ ഗുജ്ജാർ നയിച്ചു. 1398 മീററ്റിൽ വെച്ച ഇവരുടെ ആക്രമണം അയാൾ ഇന്ത്യ വിട്ടോടാൻ കാരണമായി. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ശക്തരായ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെയും ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയെ ഓരോ വിദേശ ശക്തികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സൈന്യവും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളും എല്ലാം നല്ല പാരമ്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നും അവരെല്ലാം തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിപുണരായിരുന്നുവെന്നും പരിചയമുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓരോ രാജാവിനോടും തിരുവള്ളുവർ പറയുകയാണ്, സൈന്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, സൈന്യത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ രാജ്യത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഈ കുറളിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. കുറൾ 762. ഉലൈവിടത്തു ഊറു അഞ്ചാ വൻകൺ തൊലൈവിടത്തു തൊൽപടയ്ക്കു അല്ലാൽ അരുതു. ക്ഷതമേൽക്കിലും യുദ്ധശൗര്യം പരമ്പരാഗത സൈനികർക്കല്ലാതരുതാം. ഓവർ. താങ്ക് യു സർ. Good evening to all. Tirukural Part 2, Chapter 77, Padai Marchi, Military. Kural 762. Ulaividattu Uru Anja Van Kan Tolaividaitu
തൊൽപടയ്ക്കു അല്ലാൽ അരുതു. It is impossible to witness valor of fighting bravely even at the point of defeat, except in traditional warriors. It's found focus on bravery or heroism, Veeram, emphasizing that true courage is facing an enemy undaunted in adversity, a quality shown by veteran armies, not just ordinary men, highlighting the discipline and steadfastness in battle. The Quran itself, in its original Tamil and common English translations, speaks to this ideal of courageous fortitude in the face of danger, illustrating a key aspect of the book of value, Aram, within the larger classic text. Its English translation, though they may turn, they are not wrathful. Though they may die, they are not furious. Though they may fall, though they are not humbled. Such is the nature of true warriors or heroes. ഉലൈ വിടയിത്തു ഊറു അഞ്ച അവൻ കൺ തൊലൈ വിടയിത്തു തൊൽപടയ്ക്കു അല്ലാൽ അരുതു. താങ്ക് യു. ഓവർ സർ. നേരെ സാർ തുടങ്ങിക്കോളൂ. മണികണ്ഠൻ സാർ. ശരി. ഞാൻ 763 ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை நாகம் உயிர்ப்பக்கெடும். ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை நாகம் உயிர்ப்ப கெடும். படையானது பெருகி வந்தாலும், கடல் போல பெருகி படை வந்தாலும் நாம் அதனை கண்டு பயப்படக்கூடாது. ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும். உவரி என்றால் கடல். உவரி என்றால் கடல். கடல் போல வந்தாலும் அதை எலிப்பகையாகவே நாம் நினைக்க வேண்டும். எலி கூட்டம் கூட்டமாக வந்தாலும் நாம் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. அது எலிப்படையானது நாகம், பாம்பு. பாம்பை கண்டால் எலிப்படை என்ன செய்யும்? எலிப்படையெல்லாம் பயந்து ஓடிவிடும். அதுபோல பகைவர்கள் கடல் போல வந்தாலும் நாம் பகைவர்களை கண்டு பயப்படக்கூடாது. அவர்களை அது எலிகள் என்று நினைக்க வேண்டும். அப்போ சிறந்த படை வீரர்களாக இருந்தால் எந்த ஒரு இராணுவம் பகைவர்களை எலியாக நினைக்கிறதோ, அவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் என்ன, லட்சக்கணக்காக வந்தால் என்ன, கோடி கோடியாக வந்தால் என்ன, அவர்களெல்லாம் வெறும் எலிகள் என்று நினைத்து நாகத்தை போல சீறி, பாம்பை போல சீறி நின்றால் அந்த பகைவர்கள் எல்லாம் ஓடி விடுவார்கள். அப்போ படையானது கடலை போல, பகைவர்களுக்கு படையானது கடலை போல விருந்து பறந்து நின்றாலும் நாம் அந்த படையை எலிகள் என்றே நினைக்க வேண்டும். அப்போ ஒரு சிறந்த படையானது தன்னுடைய பகைவர்களை எலிப்படை என்றே நினைக்கும், எலியை போலவே நினைக்கும். எத்தனை எலிகள் வந்தால் என்ன, ஒரு பாம்பின் முன்பு அந்த எலிகள் எல்லாம் ஓடிவிடும். அதை போல ஒரு இராணுவம் மிக்க தைரியத்தோடு பாம்பை போல சீறிக்கொண்டு நிற்கக்கூடிய ஒரு படையாக இருக்க வேண்டும். ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை நாகம் உயிர்ப்ப கெடும். ஒலித்தக்கால் எவ்வளவுதான் படை உவரி கடல் போல என்னாம், கடல் போல
வந்தாலும் எலிப்பகை அதை எலியாக நினைக்க வேண்டும். நினைத்து நாகம் உயிர்ப்ப, அந்த எதிர்ப்படையானது நாகம் சீறுவது போல சீறினால் அந்த எலிப்படையெல்லாம் அழிந்து விடும். அப்போ எப்படிப்பட்ட பகைவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் நம்மை எதிர்க்க வரக்கூடிய நேரத்தில் நாம் அந்த படையை ஒரு எலிப்படை என்றே நினைக்க வேண்டும். அது எலி, நாம் பாம்பு. அப்படி நினைத்து வீரோடு கூடி மிகுந்த வீருடன் போரிட்டால் அந்த படையானது, அந்த பகைவர்கள் அழிந்து விடுவார்கள் என்பது அந்த குறளின் கருத்தார். அப்படிப்பட்ட படையே ஒரு சிறந்த துணிவுடைய தைரியம் உள்ள படை என்று வள்ளுவர் சொல்லுகிறார். தேங்க்யூ சார். திருக்குறள் அதிகாரம் 77 படைமாட்சி. குறள் 763. ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பக்கை நாகம் ഉയർപ്പക്കെടും ആർത്തു കടൽ പോൽ എലികൾ നേർക്കിലും പണിയൊന്നു ചീറ്റുകിൽ തുലയും അവയെല്ലാം. ആർത്തു കടൽ പോൽ എലികൾ നേർക്കിലും പണിയൊന്നു ചീറ്റുകിൽ തുലയും അവയെല്ലാം. നേർക്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർക്കുനേർ വന്നാൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നേർക്കിലും എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എലികളാകുന്ന ശത്രുക്കൾ എത്ര തന്നെ യുദ്ധഘോഷം മുഴക്കി പടയെടുത്തു വന്നാലും എന്തു വരാനാണ് എന്നാണ് തിരുവള്ളുവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അവിടെ പാമ്പ് അതിൻ്റെ ഭണമൊന്ന് ഉയർത്തി ചീറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ എലികളെല്ലാം നാലുപാടും ഓടും. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം സൈന്യ തലവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുൻപറഞ്ഞ സമര പാരമ്പര്യമുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറളുകൾ പറഞ്ഞ സൈന്യ പാരമ്പര്യമുള്ള നായകസ്ഥാനരായ വീരർ ഒന്ന് മൂരി നിവർന്ന് ശ്വാസം കഴിച്ചാൽ മതി, സമുദ്ര സമാനം ആർത്തിറമ്പി വരുന്ന എലികളെ പോലുള്ള അതിനിസ്സാരന്മാരായ ശത്രുക്കൾ ഭയം കൊണ്ട് തകർന്നു പോകും. നമ്മൾ രാമായണത്തിൽ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാവണൻ സീതയെ കട്ടുകൊണ്ട് ലങ്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സീതാദേവിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് ഹനുമാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ രാവണൻ ഈ ഹനുമാനെ എതിരിടുന്നതിനായിട്ട് ധാരാളം സേനകളെ അയക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആനപ്പടയെയും കുതിരപ്പടയെയും തേർപ്പടയെയും കാലാൾപ്പടയെയും എല്ലാം, അതും ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത്, അവയെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പണമുയർത്തിയ നാഗത്തെ പോലെ ഹനുമാൻ എല്ലാവരെയും തോറ്റ് ഓടിക്കുകയാണ്. അവസാനം രാവണൻ ശംഭുമാലി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യ നായകനെ വിടുന്നുണ്ട്. അയാളെയൊക്കെ ഹനുമാൻ നിഷ്പ്രയാസം കൊല്ലുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, എത്ര തന്നെ വലിയ സൈന്യമാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ ധൈര്യശാലികളല്ല എങ്കിൽ, അതുപോലെ ശക്തിമാന്മാരല്ല എങ്കിൽ, അതുപോലെ വരുന്ന സൈന്യ നേതാവ് പ്രബലനാണെങ്കിൽ, ശക്തനാണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും എത്ര തന്നെ വലിയ പട വന്നാലും അതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ആ സൈന്യത്തിന് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെയും ഒരു സേനാ നായകനെയും വേണം രാജാവ് രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുക്കി നിർത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ കുറളിലൂടെ തിരുവള്ളുവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. കുറൾ 763. ഒലിത്തക്കാൽ എന്നാം ഉവരി എലിപ്പക്കൈ നാഗം ഉയിർപ്പക്കെടും ആർത്തു കടൽ പോൽ എലികൾ നേർക്കിലും പണിയൊന്നു ചീറ്റുകിൽ തുലയും അവയെല്ലാം. താങ്ക് യു സർ. ഓവർ. Thank you. Qural 763. If roaring like sea, rats arrive, what happens? Once snake hisses, they rush away and hide. Couplet 763 uses a powerful metaphor to explain that
numbers mean nothing without the courage. Walluvar writes that even if a massive crowd of soldiers gathers and roars like the loud crashing sea, they are merely rats in the eyes of a true warrior. Just as 1,000 squeaking rats will vanish the moment a single cobra raises its hood and hisses, a disorganized or cowardly army will scatter when faced with one brave leader. This principle is perfectly captured in the historical Battle of Koppam, where the Chola prince Rajamahendra faced a daunting Chalukya force. Despite being outnumbered, the prince displayed the hissing snake spirit, charging directly into the heart of the enemy ranks with focused ferocity. Seeing his unwavering bravery, the vast opposing army, which had previously been shouting with confidence, broke their formation and fled in terror. The story illustrates that the roar of a large crowd is often just noise masking a lack of internal strength. Therefore, a king should never be intimidated by the size of an opposing force if his own soldiers possess the spirit of the serpent. Ultimately, victory is determined by the intensity of one's presence and the fearlessness of the soul, not the volume of the crowd. Qural 763. If roaring like sea, rats arrive, what happens? Once snake hisses, they rush away and hide. Over to. அடுத்ததாக 764வது பாடல் அல்லது குறள். அழிவு இன்றி அறை போகாது ஆகி வழிவந்த வன்கண் அதுவே படை. அழிவு இன்றி அறை போகாது ஆகி வழிவந்த வன்கண் அதுவே படை. ஒரு படை எப்படி அமைய வேண்டும், ஒரு சிறந்த படை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்குரிய ஒரு இலக்கணத்தை சொல்லுகின்றார் வள்ளுவர். அழிவு இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். ஒரு படையானது பகைவர்கள் நெருங்கி வரக்கூடிய நேரத்தில் சிதறி ஓடக்கூடாது, அழிவில்லாமல் நிலையாக நிற்க வேண்டும். இனி அறை போகாது, வஞ்சனைக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அறை போகுதல் அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு வஞ்சனைக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. பகைவர்கள் நம்மை தொலைப்பதற்கு பார்ப்பார்கள், பல வழிகளிலும் நம்மை தோற்கடிக்க பார்ப்பார்கள், வஞ்சனை செய்வார்கள், சதித்திட்டங்கள் தீட்டுவார்கள். அதற்கு ஒன்றும் இடம் கொடுக்காமல் நாம் மிகுந்த நுண்ணறிவுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ அழிவில்லாமல் நிலை குலையாமல் தைரியத்தோடு நிற்க வேண்டும். இன்னொன்று, வஞ்சனைக்கு இடம் கொடுக்காமல் நாம் ஏமாளி ஆகக்கூடாது. பகைவர்கள் நம்மை தோற்கடிக்க பல திட்டங்களையும் தீட்டி நம்முடைய பலவீனங்களை உணர்ந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ற முறையில் நெருங்கி வருவார்கள் நம்மை தோற்கடிப்பதற்காக. அதற்கு ஒன்றும் நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. அப்படி அறை போகாது ஆகி வழிவந்த பரம்பரையான நம்முடைய தாத்தா, நம்முடைய அப்பா, அதற்கு முன்புள்ள முன்னோர்கள், அப்படிப்பட்ட அவர்களுடைய வீரத்தை நாம் காட்ட வேண்டும். வழிவந்த பரம்பரையாக அந்த வீரத்தை காட்டி வன்கண் என்றால் வீரம், வீரத்தை காட்டுவதே படை, சிறந்த படையாகும். இப்போ ஒரு படையின் குணம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஒன்று, அவர்கள் நிலை குலையாமல் தைரியத்தோடு நிற்க வேண்டும். இன்னொன்று, வஞ்சனைக்கு இடம் கொடுக்காமல், சதித்திட்டத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் மிகவும்
நுண்ணிய அறிவுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். இன்னொன்று பரம்பரையான வீரத்தோடு இருக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு படை இருந்தால் அந்த படையை உலகத்தில் எந்த சக்தியாலும் தோற்கடிக்க முடியாது. அழிவு இன்றி அறை போகாது ஆகி வழிவந்த வன்கண், அதுவே படை, அதுவே படை, அதுதான் படை, அதுதான் சிறந்த படை. இப்ப ஒரு படை என்றால் என்ன என்பதற்குரிய இலக்கணம் 3 குணங்கள் உள்ளதாக அந்த படை இருக்க வேண்டும். ஒன்று அழிவின்றி, அழிவில்லாமல் நிலையாக தைரியத்தோடு நிற்க வேண்டும். இன்னொன்று அறை போகாது, வஞ்சனைக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. பகைவர்கள் நம்மை அழிப்பதற்கு பல வழிகளிலும் பார்ப்பார்கள். தண்ணி அடிப்பவர்களுக்கு தண்ணி வாங்கி கொடுத்து அவர்களை அழிக்க பார்ப்பார்கள். அல்லது வேறு பலவீனம் என்றால் அதை அவர்களை வசத்தில் வந்து அவர்களை தோற்கடிக்க பார்ப்பார்கள். அப்படி வஞ்சனைக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. இனி 3வது, பரம்பரையாக வந்த வீரத்தன்மை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். நாம் தமிழ் இலக்கியத்தை பார்த்தோமானால் ஏராளமான வீர செயல்கள் அங்கே மிளர்வதை நாம் பார்க்க முடியும். ஒரு கதை உண்டு. ஒரு முதல் நாள் நடந்த போரில் ஒரு பெண்ணின் மாமனார் இறந்து விட்டார். 2வது நாள் நடந்த போரில் அவளுடைய கணவன் இறந்து விட்டான். 3வது நாளும் போர்ப்பறையின் கேட்கிறது, அந்த ஒலி கேட்கிறது. அதை கேட்டவுடன் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து அனுப்புவதற்கு ஆண்கள் யாருமே இல்லை. மாமனார் இறந்து விட்டார், தன்னுடைய கணவன் இறந்து விட்டார், இப்போது யாருமே அந்த வீட்டில் போரிட போவதற்கு இல்லை. உடனே அந்த பெண் தன்னுடைய 12 வயதான அந்த சிறுவனை, ஒரு மகன் மட்டும்தான் உண்டு, 12 13 வயதுதான் இருக்கும், அவனை அழைத்து அவனுக்கு வேண்டிய போர்க்கருவிகளை எல்லாம் கொடுத்து அவனுடைய நெற்றியில் திலகமிட்டு சென்று வா மகனே, வென்று வா என்று கூறி அனுப்பியதாக ஒரு கதை உண்டு. சங்ககால கவிதையில் ஒரு கதை வருகிறது. அப்படி பரம்பரையான ஒரு வீரம் அந்த குடும்பத்தில் இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட வீரக்குடியில் இருந்து வந்த நபர்களை கொண்ட ஒரு படையாகவும் அந்த படை இருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்ட 3 குணங்கள் உள்ள படையாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் அந்த படையை யாராலும் வெல்ல முடியாது, ஜெயிக்க முடியாது. அழிவின்றி அறை போகாது ஆகி வழிவந்த வன்கண், அதுவே படை, அதுதான் சிறந்த படை என்பது. அழிவில்லாமல் நிலைகுலையாமல் தைரியத்தோடு நின்று அறை போகாது, வஞ்சனைக்கு இடம் கொடுக்காமல் அறை போகாது ஆகி வழிவந்த, பரம்பரையாக வந்த வன்கண், வீரத்தன்மை கொண்டதாக இருப்பதே படை, சிறந்த படையாகும். ஒரு படை இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் திருவள்ளுவர். ஓகே. குறள் 764 ഭാഗം 2. ഈ കുറളിൽ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തിയെ പറ്റിയും സൈന്യത്തിന്റെ മഹത്വം, ഒരു രാജ്യത്തിന് സൈന്യത്തിന് എത്രമാത്രം മഹത്വമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുമാണ് തിരുക്കുറൾ പറയുന്നത്. അഴിവിൻറിയറൈ പോകാത്താകി വഴിവന്തവൻ കണതുവേ പടൈ, ജിഷ്ണുവായെപ്പോഴൂ മനുഷ്യനുമായി ശ്ലാഘ്യമാം സേവയെ ചെയ്വതു ഉത്തമം സൈന്യമാം. അഴിയാതെ ഛിദ്രം വരാതെ പരമ്പരാഗത ശൗര്യമാർന്നതേ സൈന്യം. ജയിക്കാനുള്ള ശീലം ഉള്ളവരായിരിക്കണം, ആർക്കും തോൽപ്പിക്കുക. അജയ്യനായ പോരാളി, അർജുനൻ മഹാഭാരതത്തിലെ യുദ്ധത്തിൽ അജയ്യനായ പോരാളി എന്നാണ് അർജുനനായി അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരായിരിക്കണം. പ്രശംസനീയമായ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരമ്പരാഗതമായ പരിശീലനം ലഭിച്ച സൈന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. പരമ്പരാഗത പരിചയ സമ്പത്ത് എന്നത് സൈന്യത്തിലും അമൂല്യമായ ഒന്നാണ്. ജയിച്ചു വന്നവർ, അജയ്യനായ പോരാളി, ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവർ എന്ന്. പ്രശംസനീയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നയാളും ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ പരമ്പരയാ പരിശീലനം നേടിയവർ രാജ്യത്തിനും സൈന്യത്തിനും നേട്ടമുണ്ടാകും.
ഒരിക്കലും തോറ്റു പിന്മാറാത്ത ആളായിരിക്കുക. ഝാൻസി റാണി ലക്ഷ്മിബായി യുദ്ധത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ തോളിൽ കിടത്തിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു, പരാജയപ്പെട്ടു, വീര പോരാളിയായി. അതുപോലെ തമിഴിലൊരു സിനിമ പണ്ട് കണ്ട ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്, വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടപ്പൊമ്മനിൽ. പോകാതെ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ പോകാതെ എൻകണവ വല്ലാത്ത സ്വപ്നം നാനും കണ്ടേനെന്ന് പറയുന്നതും ഭാര്യ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് പോയി വരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവരും സൈന്യം, രാജ്യമാണ് വലുത്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ കൂടി നിർഭയം നൽകാനുള്ള ശക്തി പരമ്പരാസിദ്ധമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. അത് അങ്ങനെ നാം ചെയ്യണം. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം വരെ ചെയ്യുക. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ജീവത്യാഗം ഉണ്ടാവും. രാജാവായാലും സൈന്യം ആയാലും ജീവത്യാഗം ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതൊന്നും നാം ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയന്ന് പിന്മാറാതെ സധൈര്യം ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ കരുത്തുള്ളതായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ബലിയർപ്പിക്കുക, ജീവനെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തിരുക്കുറൾ പറയുന്നത്. സൈന്യമാണ് പ്രധാനം. സൈന്യ ബലമുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യം ജയിക്കും. അഴിവിன்றி அறை போகாத்தாகி വഴിവന്തവൻ കണതുവേ പടൈ. 764 കുറൾ. താങ്ക് യു. കുറൾ 764. അഴിവു ഇൻഡു അറൈ പോകാതു ആകി വഴി വந்த വൻ കണതുപോയേ പടൈ. Army should be secured, not deceived by force, and show heritage of heroism. Tirukkural 764 teaches that the moral essence of a true army lies in its unyielding valor, one gun, characterized by invincibility, azhivinri, steadfastness, arai poga taigi, and a deep-rooted hereditary courage, vazhivanda, meaning it never yields to defeat, deceit, or desertion, upholding its ancestral bravery in battle. It's a lesson in martial ethics, defining the ideal soldier or force as one whose moral core is resilience, loyalty, and courage passed down through generations. Kural 764 extends the concept of virtue to the military, defining an army's true worth not just by its weapons, but by its unwavering moral character and commitment, ancestral courage, making it an ethical guide for leadership and defense. അഴിവു ഇൻഡു അറൈ പോകാതു ആകി വഴി വந்தവൻ കണതുവേ പടൈ. താങ്ക് യു. ഓവർ. അടുത്തதாக 765வது குறள். கூற்று உடன்று மேல் வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் ஆற்றல் அதுவே படை. கூற்று உடன்று மேல் வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் ஆற்றல் அதுவே படை. ஆற்றல் அதுவே படை. ஆற்றல் அங்கே நிறுத்த வேண்டும். ஆற்றல் அதுவே படை, அதுதான் படை. இந்த குறளிலும் ஒரு சிறந்த படை என்பது என்ன, ஒரு சிறந்த படை எப்படி அமைய வேண்டும், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக சொல்லுகின்றார் திருவள்ளுவர். ஒரு படை எப்படி இருக்க வேண்டும். கூற்று உடன்று மேல் வரினும். கூற்று என்றால் காலன், நம்முடைய உயிரை எல்லாம் எடுக்கக்கூடிய அந்த காலன். அந்த காலன் நம்முடைய உயிரை என்றாவது ஒரு நாள் எடுத்துக்கொண்டு போவான். அப்படிப்பட்ட அந்த காலன் வருகின்றான். எப்படி வருகின்றான்? உடன்று வருகின்றான். கூற்று உடன்று வருகின்றான். உடன்று என்றால் மிக்க கோபத்தோடு வருகின்றான். மிக்க கோபத்தோடு காலன் வந்தாலும், யுத்த காலத்தில் வீரர்கள் நிற்கக்கூடிய நேரத்தில் அங்கே ஒரு காலன் வருகின்றான்.
இந்த வீரர்களோட உயிரை எடுப்பதற்காக மிக்க கோபத்தோடு வருகின்றான். மிகவும் சினம், பயங்கரமான சினத்தோடு கூடி அவன் வருகின்றான். கூற்று உடன்று மேல் வரினும், நம் மீது மோத வந்தாலும், காலன் மிக்க கோபத்தோடு நம்மை அழிக்க வந்தாலும் கூடி, எல்லோரும் கூட்டமாக நின்று கூடி எதிர் நிற்கும், அந்த காலனை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். காலனை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. காலன் மிகவும் பயங்கரமானவன். அவனுடைய கையில் பாச கயிறு இருக்கும். அந்த கயிறை நம்முடைய கழுத்தில் போட்டு உயிரை எடுத்துக்கொண்டு போவான். அப்படிப்பட்ட கொடூரனாகி அந்த காலன் எருமைக்கடாவின் மீது அமர்ந்து வருவான். பெரிய மீசை எல்லாம் வைத்து பெரிய அரக்கனை போல இருப்பான். அப்படிப்பட்ட அந்த காலன், அந்த காலன் மிக்க கோபத்தினால் நம்முடைய உயிரை எடுக்க வந்தாலும், அந்த படையினுடைய உயிரை எடுக்க வந்தாலும், அல்லது அந்த படையை அழிக்க வந்தாலும் எதிர் நிற்கும், எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். இந்த படை வீரர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த காலனையே எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். காலா வாடா, ஒரு கை பார்ப்போம் என்று சொல்லி அந்த காலனை பம்புக்கு அழைக்க வேண்டும். வா வா என்று காலனுக்கு சவாலாக இவர்கள் விளங்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஆற்றல், ஆற்றல் என்றால் சக்தி, அப்படி காலனை வெல்லக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி இந்த படைக்கு வேண்டும். அதுவே படை, அதுவே சிறந்த படையாகும், அதுவே சிறந்த இராணுவம் ஆகும். இராணுவம் என்றால் மிலிட்டரி, இராணுவம் ஆகும். அப்போ ஒரு படை எப்படி அமைய வேண்டும்? காலனை கண்டுகூட பயப்படக்கூடாது. அந்த காலன் வந்தாலும் அவனை கண்டு பயப்படக்கூடாது. காலன் என்றால் எல்லோரும் நடுங்குவார்கள். ஆனால் சிறந்த படை வீரர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது? நடுங்கவே கூடாது. அந்த காலன் மிகுந்த கோபத்தோடு நம்முடைய உயிரை எடுக்க வந்தாலும், நம்மை அழிக்க வந்தாலும் கூடி கூட்டமாக சேர்ந்து நின்று எதிர் நிற்கும், எதிராக அவனுக்கு எதிரே நிற்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஆற்றல், வீரம், சக்தி உடையதாக இருக்க வேண்டும். எது? படை. அதுவே படை. அப்படிப்பட்டதே ஒரு சிறந்த படையாகும். இல்லாவிட்டால் காலன் வந்தவுடன் ஐயோ என்று அலறி அடித்து கொண்டு ஓடி விட்டாலோ அது தோற்றோடிய படை, அது வீரமில்லாத படை. அவர்கள் கோழைகள். அந்த கோழைகள் என்கிற அந்த பேச்சுக்கு நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. ஒரு இராணுவம் இடம் கொடுக்க கூடாது. கூற்று உடன்று மேல் வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் ஆற்றல், அதுவே படை. கூற்று உடன்று மேல் வரினும், காலன் மிக்க கோபத்தினால் எழுந்து வந்தாலும், நம்மை எல்லாம் அழிப்பதற்கு அல்ல அந்த படையை அழிக்க வந்தாலும் கூடி எதிர் நிற்கும், கூட்டமாக சேர்ந்து நின்று அந்த காலனுக்கு எதிரே நிற்கக்கூடிய ஆற்றல், ஆற்றல் அந்த சக்தி படைக்கு இருக்க வேண்டும். அதுவே படை, அதுதான் உண்மையான படையாகும் என்று மிகவும் அழகாக வள்ளுவர் விளக்குகின்றார். ஏ படையாக படையாளியே, ஏ வீரனே, நீ உன்னை எதிர்த்து அந்த உண்மையான அந்த காலன், சாட்சாத் காலனே வந்தாலும் பயப்படக்கூடாது. அவனையும் எதிர்த்து நிற்க வேண்டும், தனியாக அல்ல. அந்த படை வீரர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து நிற்க வேண்டும். அதுவே ஒரு உண்மையான படையாகும் என்று ஒரு ஓமை சொல்லி விளக்குகின்றார். காலன் வந்தாலும் விடக்கூடாது, அப்படிப்பட்ட தைரியமுடையவர்களாக நாம் விளங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் அந்த படையாளிகளுக்கு, அந்த படை வீரர்களுக்கு. அதுதான் உண்மையான படை என்றும், அந்த ஒரு சிறந்த படை எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதற்கு மிகுந்த தைரியம் உள்ள ஒரு படையாக அமைய வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகின்றார். சாதாரணமாக ஒரு பெரிய உருவத்தை பார்த்தால் நாம் மயங்கி விழுந்து விடுவோம். பைபிளில் சொல்வார்கள் தாவீது கோலியாத்து கதை. தாவீது என்ற அந்த சிறிய பையன் கோலியாத்து என்ற அந்த பெரிய அரக்கனை கொன்று விட்டான். அதுபோல எவ்வளவு பெரிய உருவமாக இருந்தாலும், எவ்வளவு கொடியவனாக இருந்தாலும் பயப்படக்கூடாது. அவனை கண்டு பயப்படாமல் கூட்டமாக நின்று தன்னுடைய முழு சக்தியையும் பயன்படுத்தி அடிக்க வேண்டும். அதுவே சிறந்த படையாகும். தோற்றோடிவிட்டால் அது கோழைகளின் படையாக அமையும் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார். போர்
താങ്ക് യു സർ. സാറിന്റെ തമിഴിലുള്ള ഇത്രയും വിവരണങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പിന്നെയും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതിനു മാത്രം സാറ് അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മലയാളം പറഞ്ഞോട്ടെ. കുറൾ 765. കൂറ്റു ഉടൻറ്റു മേൽ വനും കൂടി എതിർ നിൽക്കും ആറ്റൽ അതുവേ പടൈ. കാലനെ കോപിച്ചു വന്നാലും എതിർ നിൽക്കും ധീര സാമർഥ്യമേ സൈന്യം. സൈന്യം എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എതിർ സൈന്യത്തോട് എന്നാണ് ഇവിടെ തിരുവള്ളുവർ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന മരണമെന്ന് പറയുന്ന കാലൻ, അതും കാലൻ കോപമില്ലാതെ വന്നാൽ തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും. ആ സ്ഥലത്ത് കോപത്തോടു കൂടി വരുന്ന കാലനെ കണ്ടാലും ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് എതിർക്കുന്ന മനോബലം ഉള്ളവരായിരിക്കണം സൈനികർ എന്ന് തിരുവള്ളുവർ പറയുന്നു. സാക്ഷാൽ മൃത്യുദേവൻ തന്നെ ശത്രുവായി വന്നു നിന്ന് എതിർത്താലും ഒട്ടും തളരാതെ തികഞ്ഞ ആത്മധൈര്യത്തോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പൊരുതുന്ന സൈന്യമാണ് ഉത്തമ സൈന്യമെന്ന് ഈ കുറളിലൂടെ തിരുവള്ളുവർ പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കളിമൺ യോദ്ധാക്കൾ. ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 210-209 വർഷങ്ങളിൽ ചൈനയിലെ ആദ്യത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ചിൻഷി ഹുവാങ്ഡിയുടെ പ്രതിരോധ സൈന്യത്തെയാണ് കളിമൺ യോദ്ധാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അടക്കിയ മൃതശരീരത്തിനോടൊപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് കളിമൺ യോദ്ധാക്കളെ കൂടി അടക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും ഉൾക്കാഴ്ചയും ധീര സാമർഥ്യവുമാണ്. മരണപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി തന്റെ സൈന്യത്തെ കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. യുദ്ധം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രയും ചിന്തിക്കുന്ന, സൈന്യത്തിന്റെ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ചിൻ ഷി ഹുവാങ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തിരുവള്ളുവരും പറയുന്നത്. ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിപ്രബലന്മാരായ, ശക്തന്മാരായ, ധൈര്യശാലികളായ സൈന്യമാണ് വേണ്ടത്, ഉണ്ടാവണം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കുറൾ 765. കൂറ്റുടൻറ്റു മേൽ വരിനും കൂടി എതിർ നിൽക്കും ആറ്റൽ അതുവേ പടൈ. ഓവർ സർ, താങ്ക് യു. കുറൾ 765. കൂറ്റു ഉടൻറ്റു മേൽവരിനും കൂടി എതിർ നിൽക്കും ആറ്റലുതുവേ പടൈ. Even if God of death comes in wrath, army must be strong enough to resist in unison. The strength of a true army lies in its courage. Those who command it are not easily deterred even by death's might. It emphasizes that a well-led, brave force is invincible, capable of overcoming seemingly insurmountable odds, even the concept of death itself. In essence, Quran 765 highlights that the true power of an army is not just numbers, but its unwavering spirit and the valor of its soldiers and commanders, making them formidable against any foe, even death. കൂറ്റു ഉടൻറ്റു മേൽവരിനും കൂടി എതിർ നിൽക്കും ആറ്റലതുവേ പടൈ. താങ്ക് യു. ഓവർ. அடுத்ததாக 766வது குறள்.
மரம், மானம், மாண்ட வழி செலவு, தேற்றம் என 4 ஏமம் படைக்கு. மரம், மானம், மாண்டவழி செலவு, தேற்றம் என 4 ஏமம் படைக்கு. ஏமம் என்றால் பாதுகாப்பு. ஒரு படைக்கு பாதுகாப்பு தருவது எது? 4 காரியங்கள் ஒரு படைக்கு பாதுகாப்பை தரும். மிகச்சிறந்த ஒரு படைக்கு 4 காரியங்கள் சிறந்த பாதுகாப்பை தரும். இந்த 4 காரியங்களும் உள்ளதாக அந்த படை இருந்தால் அது சிறப்பான படையாக இருக்கும். அந்த படையை யாராலும் வெல்ல முடியாது, ஜெயிக்க முடியாது. என்ன குணங்கள்? 1, மரம் இருக்க வேண்டும். மரம் என்றால் வீரம், தைரியம், துணிவு, இதெல்லாம் அதில் அடங்கும். இப்ப நல்ல வீரம் உள்ள படையாக இருக்க வேண்டும். கைகால் நடுங்காதவர்களாக இருக்க வேண்டும். சிலரை பார்த்தால் நமக்கு தெரியும், சில படைகள் எல்லாம் ஒரு சக்திமானை கண்டால் கைகால் நடுங்கி ஒடுங்கி ஓடிப்போய் ஒளிந்து விடுவான். அப்படி இருக்கக்கூடாது. நல்ல மரம், வீரம் உள்ள படை வீரர்களாக இருக்க வேண்டும். இன்னொன்று, மானம் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். மானம் என்றால் சுயமரியாதை, சுயமதிப்பு, சுயமதிப்பு உள்ள படையாக இருக்க வேண்டும். தன்னை பற்றி முழுமையாக, தன்னுடைய வீரத்தை பற்றி அறியக்கூடிய படையாக இருக்க வேண்டும். நல்ல தன்னம்பிக்கை உள்ள படையாக இருக்க வேண்டும். என்னால் இதை செய்து முடிக்க முடியும், நான் அந்த பகைவனை தோற்கடிப்பேன், அந்த பகைவனை தோற்கடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அல்லது சக்தி எனக்கு உண்டு என்று தன்னம்பிக்கை உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும், உள்ள படையாக இருக்க வேண்டும். இன்னொன்று, மாண்ட வழி செலவு. மாண்ட வழி செலவு, அது ஒரு வார்த்தையாக இது. மாண்ட வழி செலவு. செலவு என்றால் சாதாரணமாக ஒரு வழி, செல்லக்கூடிய ஒரு வழி. எப்படிப்பட்ட வழியுடையதாக இருக்க வேண்டும்? நல்ல வழியில், சிறந்த அறவழியில் போகக்கூடிய ஒரு படையாக இருக்க வேண்டும். அதாவது நல்ல காரியங்களையே மனதில் நினைத்து தன்னுடைய நாட்டு அரசனுக்காக நான் மிகவும் நம்பிக்கை உள்ளவனாக போராடுவேன் என்கிற முறையில தப்பான வழியில் ஒன்றும் போகாமல் மாண்ட வழி செலவு, சிறந்த அறநெறி வழி செல்லக்கூடிய ஒரு படையாக அமைய வேண்டும். போர்நெறி, போர்நெறியில் என்ன சொல்லுகின்றார்களோ அந்த போர் விதிப்படி சிறந்த முறையில் அதை அப்படியும் அணு அளவும் பிசகாமல் பின்பற்றுகின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட படை வீரர்களாக இருக்க வேண்டும். இன்னொன்று, தேற்றம். தேற்றம் என்றால் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். தன்னுடைய அரசனுக்காக ஏமாற்றாமல், அரசனை ஏமாற்றாமல், அந்த அரசை ஏமாற்றாமல் மிகவும் நம்பிக்கை உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு படை வீரர்களும். இப்படிப்பட்ட 4 அருமையான குணங்களும் உள்ளவர்களாக இருந்தால் அந்த படைக்கு அது ஒரு பெரிய பாதுகாப்பாகும். அந்த படையை யாராலும், எந்த பகைவனாலும் அழிக்கவே முடியாது. எப்படிப்பட்ட 4 குணங்கள்? 1, மரம், நல்ல வீரம் உள்ள படையாக இருக்க வேண்டும். மானம், சுயமரியாதை உள்ள படையாக இருக்க வேண்டும். இன்னொன்று, மாண்டவழி செலவு, சிறந்த அறநெறியில் செல்லக்கூடிய படையாக இருக்க வேண்டும். இன்னொன்று, தேற்றம், நல்ல உண்மை உள்ள படையாக, தலைவனுக்கு உண்மை உள்ள படையாக, தலைவன் நம்பக்கூடிய, முழுமையாக நம்பக்கூடிய படையாக, நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏமாற்றக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அது அரசாங்கத்துக்கு அழிவு, அரசனுக்கு அது அழிவை தரும் என்று 4 காரியங்கள் ஏமம், பாதுகாப்பை தரும். பாதுகாப்பு மலையாளத்தில் சம்ரக்ஷணம், பாதுகாப்பை தரும். எதற்கு? படைக்கு, அந்த படைக்கு. அப்போ ஒரு சிறந்த படைக்கு இந்த 4 குணங்களும் கட்டாயம் தேவை. என்ன 4 குணங்கள்? மானம், மரம், மானம், மாண்டவழி செலவு, தேற்றம் என்ற 4 குணங்களும் உள்ளதாக இருந்தால், 4 பண்புகளும் உள்ளதாக இருந்தால் அது ஒரு படைக்கு ஏமம், சிறந்த பாதுகாப்பை தரும்.
மரம் மானம் மாண்டவழி செலவு தேற்றம் என 4 ஏமம் படைக்கு. படைக்கு ஏமம், படைக்கு பாதுகாப்பை தரும், சிறந்த பாதுகாப்பை தரும் என்று வள்ளுவர் ஒரு படையில் இருக்க வேண்டிய, படை வீரர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான 4 குணங்கள் அல்லது 4 பண்புகள் இவை என்பதை விளக்கமாக சொல்லுகின்றார். ஓவர். താങ്ക് യു സർ. குறள் 766. மற மானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம் என்னான்கே ஏமம் പടയ്ക്കു. ധീരത, മാനം, സൽപ്പേര്, വിശ്വസ്തത, കാവൽ സൈന്യത്തിനീ 4. ശൗര്യം, അഭിമാനം, മഹത്തായ പാരമ്പര്യം അഥവാ സൽപ്പേര്, വിശ്വാസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള 4 ഘടകങ്ങളാണ് സൈന്യത്തിന് കോട്ടയായിട്ടുള്ളത്. അതായത് അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കോട്ടയുടെ 4 ചുവരുകളാണിത്. ധീരത, മാനം, സൽപ്പേര്, വിശ്വസ്തത. ധീരതയും അഭിമാനബോധവും പൂർവികന്മാർ കൈക്കൊണ്ട ധർമാനുസാരിയായ സന്മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്ത പാരമ്പര്യ സിദ്ധമായ സൽപ്പേരും അരജന് എപ്പോഴും തങ്ങളിലുള്ള വിശ്വസ്തതയും ഈ 4 ഗുണങ്ങളും സൈന്യത്തിന് കോട്ട പോലെയാകുന്നു. നമുക്കറിയാം, മെയ് മുതൽ ജൂലൈ മാസം വരെ നീണ്ടുനിന്ന ഒരു യുദ്ധം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ ഒരു യുദ്ധം. മഞ്ഞു മൂടിയ ദുഷ്കരമായ കാലാവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സേന കാണിച്ച ധീര സാമർഥ്യം പ്രശംസനീയമാണ് എന്ന്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും അടുത്ത് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെട്ടതുമായ ഒരെണ്ണമാണ് കാർഗിൽ യുദ്ധം. 1999 ജൂലൈ 26-നായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെയും സർക്കാർ സംവിധാനത്തെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പാക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വിജയകരമായി തുരത്തിയത്. ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ ദിനമായി എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 26-ന് കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച വീര സൈനികരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാർഗിൽ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 527 ഇന്ത്യൻ സൈനികരാണ്, യോദ്ധാക്കളാണ് രക്തസാക്ഷികളായത്. ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു രക്ഷാസേനയുടെ ഈ നടപടി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇവിടെ സൈന്യം കാണിക്കുന്ന ധീരതയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിമാനവും, ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനവും ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും അതിൻ്റെ സൽപ്പേരും സൈനികരിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകർത്താക്കളുടെ അവർ വിചാരിക്കുന്ന സൈനികരിൽ കാണുന്ന സൽപ്പേരും അവരിൽ കാണുന്ന വിശ്വസ്തതയും എന്നിവ ഈ കാവൽ സൈന്യത്തിന് 4 കോട്ടകളായി അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ധൈര്യത്തോടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. ഇവർ മാത്രമല്ല, ഈ മരിച്ച ഇവർ മാത്രമല്ല, ഇനിയുള്ളവരും ഇതെല്ലാം കൈമുതലായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാവൽക്കാരായി നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്കിതിന് കഴിയുന്നത് അവരുടെ പാരമ്പര്യ സിദ്ധമായ സൽപ്പേര് കൊണ്ടും ധീരത കൊണ്ടും വിശ്വസ്തത കൊണ്ടുമാണെന്നാണ് തിരുവള്ളുവർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളും ഈ ഉദാഹരണത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓർക്കേണ്ടത്. എപ്പോഴും രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയായിരിക്കണം സൈന്യമെന്ന് ഈ പറയുന്ന 10 കുറളുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് തന്നെയാണ്. ധീരത, മാനം, സൽപ്പേര്, വിശ്വസ്തത, കാവൽ സൈന്യത്തിന് 4. ഇത് 4 അവർക്ക് കാവലായിട്ടുള്ളത് എന്ന്. ഓവർ. താങ്ക് യു സർ. Quran 766. Courage, dignity, morality, trust. These are the 4 traits needed for army.
767. സാറ് அடுத்த 767வது குறள். தார் தாங்கி செல்வது தானை, தலைவந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து. தார் தாங்கி செல்வது தானை, தலைவந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து. இந்த குறளில் முதல் வரியில் உள்ள கடைசி வார்த்தை முதல் இரண்டாவது வரியை முழுமையாக முதலில் எடுக்க வேண்டும். தலைவந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து தார் தாங்கி செல்வது தானை என்று எடுக்க வேண்டும். அப்பத்தான் பொருள் சரியாக வரும். தலைவந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து தார் தாங்கி செல்வது தானை. தலைவந்த சிறந்த, சிறந்த போர் தாங்கும், போர் தந்திரங்களை. போர் தாங்கும் தன்மை என்றால் போர் தந்திரங்கள். ஒரு படை இன்னொரு படை நாட்டின் மீது, இன்னொரு நாட்டின் மீது படையெடுத்து செல்லக்கூடிய நேரத்தில் போர் தந்திரங்கள் ஏராளம் இருக்கும். பகைவனை எப்படி நாம் தோற்கடிக்க முடியும் என்று எல்லோருமே பல விதமான தந்திரங்களை செய்வார்கள். நமக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் ஜெயிப்போம், நாம் வெற்றி பெறுவோம். இல்லை என்றால் தோற்று விடுவோம். உங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் வரலாறில் படித்திருப்பீர்கள், மகாவீரனாகிய நெப்போலியன். அந்த நெப்போலியன் உலகத்தில் உள்ள பல நாடுகளையும் வென்றான். ஆனால் பனிக்காலத்தில் ரஷ்ய நாட்டின் மீது போர் தொடுத்த காரணத்தினால் அந்த பனிப்பொழிவின் காரணமாக அவனுக்கு முன்னேறி செல்ல முடியவில்லை. அது நாம் வரலாறில் படித்த ஒரு விஷயம். அதே போல யுத்த தந்திரங்களை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த போரின் பின்னணியை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி உணர்ந்து கொண்டு நமக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையில் மட்டுமே போர் செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் தோற்று விடுவோம் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார். தலைவந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து, சிறந்த போர் உத்திகளை அறிந்து கொண்டு, சிறந்த போர் தந்திரங்களை உணர்ந்து கொண்டு, அறிந்து உணர்ந்து கொண்டு, தலைவந்த போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து, சிறந்த போர்தாங்கும் போர் உத்திகளை அறிந்து கொண்டு. போர்தாங்கும் தன்மை என்றால் போர் தந்திரங்களை அறிந்து கொண்டு மட்டுமல்ல, தார் தாங்கி அந்த பின்னணியை அறிந்து கொண்டு, பகைவருடைய பின்னணி, பகைவர்களுக்கு எவ்வளவு வீரர்கள் உண்டு, எவ்வளவு ஆயுதங்கள் உண்டு என்பதையெல்லாம் நன்றாக அறிந்து கொண்டு, அன்றைய காலகட்டத்தில் பீரங்கிகளோ அல்லது வேறு படை முக்கியமான இன்று உள்ள நவீன கருவிகளோ ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் இங்கே சொல்லக்கூடிய இந்த காரியங்கள் இன்றைய காலகட்டத்துக்கும் பொருந்தும். பகைவனுக்கு எத்தனை பீரங்கிகள் உள்ளன, பகைவனுக்கு எத்தனை ஆகாய விமானங்கள் உள்ளன, பகைவனுக்கு எத்தனை நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் உள்ளன, பகைவனிடம் எத்தனை அணுகுண்டுகள் உள்ளன, அதைவிட கூடுதலாக நம்மிடம் போர் பின்னணி, போர் தந்திரங்கள் இவற்றையெல்லாம் அறிந்து செல்ல வேண்டும், போருக்கு செல்ல வேண்டும். அதுவே தானை. அதுவே தானை என்றால் படை. அதுவே ஒரு சிறந்த படையாகும். அப்ப ஒரு சிறந்த படை என்பது மிகவும் ஆலோசித்து பகைவர்களின் போர்த்தந்திரங்களையும் அல்லது தன்னுடைய போர்த்தந்திரங்களையும் எல்லாம் நன்றாக திட்டமிட்டு போர் பின்னணியையும் அறிந்து, பகைவனுடைய ஆயுதங்கள் முதல் மற்றுள்ள எல்லா காரியங்களும், அவனுடைய வலிமை எல்லாம், அவனுடைய சக்தி எல்லாம் நல்ல முறையில் அறிந்து கொண்டு தானை செல்வது, அந்த படையானது செல்ல வேண்டும். இல்லை என்றால் அந்த படைக்கு அழிவு உண்டாகும். தார்தாங்கி செல்வது தானை, தலைவந்த போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து. தலைவந்த போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து தார்தாங்கி செல்வது தானை. தலைவந்த சிறந்த போர்தாங்கும் தன்மை, போர் திறமைகளை, போர் உத்திகளை அல்லது போர் தந்திரங்களை அறிந்து கொண்டும், தார்தாங்கி பகைவனுடைய பின்னணியை அறிந்து கொண்டும், அவனுடைய
சக்தியின் பின்னணியை அறிந்து கொண்டும் செல்ல வேண்டும். அதுவே தானை ஒரு சிறந்த படையாகும். அப்படி ஆலோசிக்காமல் போர் தந்திரங்களையும் போர் பின்னணியையும் அறிந்து கொள்ளாமல் நாம் சென்றுவிட்டால், ஒரு படை சென்றுவிட்டால், அந்த போர் செய்வதற்கு சென்றுவிட்டால் அந்த படை தோற்றுவிடும் என்று எச்சரிக்கை விடுகின்றார் திருவள்ளுவர். நன்றாக ஆலோசித்து, எல்லாவற்றையும் ஆலோசித்து யுத்தம் செய்ய போக வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார். அவ்வளவு. ஓகே, താങ്ക്യൂ. തിരുക്കുറൾ അധികാരം 77, കുറൾ 767. தார் தாங்கி செல்வது தானை தலை வந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து. தானை தலை வந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து தார் தாங்கി ചെൽവത്. വ്യൂഹ പ്രവാഹ മർമ്മം തകർത്തൊരു പോറലേശാതെ പൊരുതുവതു സൈന്യം. വ്യൂഹ പ്രവാഹ മർമ്മം തകർത്തൊരു പോറലേശാതെ പൊരുതുവത് സൈന്യം. സേന ശത്രുക്കളാൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട് തൻ്റെ മേൽ വരുന്ന യുദ്ധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണത്തെ തടുത്തു നിർത്തുന്ന ഉപായം മനസ്സിലാക്കി ശത്രുക്കളുടെ സൈന്യത്തെ തൻ്റെ മേൽ പതിക്കാതെ തടുത്ത് എന്നാൽ താൻ ആ സൈന്യത്തിൻ്റെ മേൽ ആക്രമിക്കുന്നത് ആവണം. അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സൈന്യത്തിൻ്റെ നടപടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ശത്രു സൈന്യം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തി അവരെ അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശത്രുക്കളുടെ സമീപനവും അവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ രഹസ്യവും കണ്ടറിഞ്ഞ് അവർ തങ്ങളുടെ മേൽ ആക്രമിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് സൈന്യവ്യൂഹം തീർത്ത് അവരെ കുടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ളതായിരിക്കണം ഒരു രാജാവിന്റെ സൈന്യം. ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, മഹാഭാരതത്തില് ഒരുപാട് കൗരവരും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തില് പലപ്പോഴും രണ്ട് വിഭാഗക്കാരും എതിർ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടകാരിയായ യോദ്ധാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർണനോ ദ്രോണരോ ഭീഷ്മരോ അശ്വത്ഥാമാവോ എന്ന് നോക്കിയാൽ നിസ്സംശയം പറയാൻ നമുക്കത് കൗരവപക്ഷത്തെ ദ്രോണരായിരുന്നു. അർജുനനോടും യുധിഷ്ഠിരനോടുമുള്ള സ്നേഹം കാരണം 14-ാം ദിവസം വരെ സൗമ്യമായി പോരാടി. എന്നാൽ 15-ാം ദിവസം മുതൽ ശത്രുവിന്റെ യുദ്ധതന്ത്രം മനസ്സിലാക്കി അവരെ ആക്രമിച്ച് ദ്രുപദൻ, വിരാടൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരെയും അർജുനൻ തുടങ്ങിയ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനെയും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. പുത്രനായ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ വ്യാജ മരണവാർത്തയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിതനാക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിന് ശക്തി കൂട്ടുകയും പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ബാഷ്പീകരിക്കുകയും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പാണ്ഡവർ പ്രയോഗിച്ച യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞതയാണ് പാണ്ഡവർക്ക് ദ്രോണരിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചത്. അതായത് അശ്വത്ഥാമാവ് മരിച്ചു, തൻ്റെ പുത്രന്റെ അതേ പേരുള്ള ആന മരിച്ചു എന്നുള്ള യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞത പാണ്ഡവരുടെ, അവരുടെ ആ പ്രയോഗം തൻ്റെ മകനാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഓർത്ത് ദ്രോണരെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവർ ഉപയോഗിച്ച യുദ്ധതന്ത്രമാണ് ദ്രോണരെ കൂടുതൽ രോഷാകുലനാക്കുകയും യുദ്ധം കൂടുതൽ ഭീകരമാക്കുകയും അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ മരണത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും എതിർ സൈന്യത്തിന്റെ വരവ് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായ ആസൂത്രണം നടത്തി അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് സൈന്യത്തിന്റെ മികവും ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പുമെന്ന് തിരുവള്ളുവർ ഈ കുറളിലൂടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. താർ താങ്കി ചെൽവത് താനൈ തലൈവந்த പോർതാങ്കും തന്മൈ അറിഞ്ഞു. ഓവർ സർ, താങ്ക് യു. തിരുക്കുറൾ
chapter 77. 10 Kurals explains the excellence of an army. Kural 767. 767. Army should be learning enemy strategy of war and then going to attack. This Kural emphasizes that a true army must be able to withstand the initial shock of an enemy attack, understand the opponent's tactics and formations, and then advance to victory. The ability to endure an assault and counter-attack effectively is a key measure of military strength. Thank you. Over. அடுத்ததாக 768வது குறள். அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை படை தகையான் பாடுபெறும். அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை படைத்தகையால் பாடுபெறும். 7 சீர்கள். எல்லா குறளிலும் 7 சீர்கள், 7 சொற்கள். அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை படைத்தகையால் பாடுபெறும். அதாவது ஒரு படை, அந்த படை செல்வதற்கு முன்பு, போரிட செல்வதற்கு முன்பு சில ஒருங்கமைப்புகளை செய்ய வேண்டும். அந்த படையானது ஒருவேளை அந்த படைக்கு தேவையான அளவுக்கு சக்தி இருக்காது. அந்த படையில் உள்ள வீரர்கள் பெரிய வீரர்களாக இருக்க மாட்டார்கள். ஆனால் கூட அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த ஒருங்கமைப்புகள், மலையாளத்தில் முன்னொருக்கங்கள் என்று சொல்லலாம். அந்த முன்னொருக்கங்கள் என்ன முன்னொருக்கங்கள்? அதாவது பழைய காலத்தில் 4 வகையான முக்கியமான படைகள் இருந்தன. யானைப்படை, தேர்ப்படை, குதிரைப்படை, இன்னொன்று காலாட்படை. இப்படிப்பட்ட படைகளை முதலில் நன்றாக அலங்கரித்து நிறுத்த வேண்டும், தயாராக நிறுத்த வேண்டும். அது ஒரு முக்கியமான அம்சம் போரில். அந்த வீரர்கள் பெரிய அளவுக்கு வீரம் உள்ளவர்கள் அல்ல. ஆனால் கூட சிறந்த முறையிலான ஒருங்கமைப்பு இருந்தால் அந்த படை வீரர்களை சிறந்த முறையில் ஒழுங்கமைத்து நிறுத்தி கொடி தோரணங்களை எல்லாம் நல்ல முறையில் தொங்கவிட்டு ஒரு போருக்கான ஒரு ஆயத்தம் செய்தால், ஒரு தயாரெடுப்பை நடத்தினால், அந்த படையானது, அந்த படையில் உள்ள வீரர்கள் அவ்வளவு வீரம் உள்ளவர்களாக இல்லாவிட்டால் கூட அந்த படை ஜெயிப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. எனவே போரிடச் செல்லும் வீரர்களை காட்டிலும் அந்த போருக்கான ஏற்பாடுகள் செய்வது என்பது மிகவும் முக்கியமான காரியம் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார். அது உண்மைதானே? நாம் இன்று பல நாடுகளை பார்க்கின்றோம். 2 நாடுகள் யுத்தம் செய்கின்றன. அப்படி செய்யக்கூடிய நேரத்தில் எவ்வளவுதான் சக்தி உள்ள ஒரு நாடாக இருந்தாலும் அதற்கு ஏற்ற முறையில் அந்த முன்னொருக்கங்களை செய்யவில்லை என்றால் பகைவனுக்கு பயம் தோன்றாது. எனவே படையானது சிறந்த முன்னொருக்கங்களை செய்ய வேண்டும், முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார். அடல் தகையும் ஆற்றலும் எனினும். அடல் தகை என்றால் வீரம், வீரமும் ஆற்றலும் சக்தியும். படை வீரர்களுக்கு வீரமும் சக்தியும் குறைவாக இருந்தாலும், இல்லெனினும், இல்லை என்றாலும், இல்லாமல் இருந்தாலும், சக்தியும் இல்லை, ஆற்றலும் இல்லை, தைரியமும் இல்லை, துணிவும் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, அப்படிப்பட்ட கொஞ்சம் வீரர்கள். அப்படி இருந்தால் கூட, இல்லெனினும் இல்லாவிட்டால் கூட, தானை படையானது
படைத்தகையான் அப்படின்னா ஏற்பாடுகளால் முன்னேற்பாடுகள் சிறந்த முறையில் முன்னேற்பாடுகளை செய்தால், ஒழுங்கமைப்புகளை செய்தால் அல்லது ஒருங்கமைப்புகளை செய்தால் பாடுபெறும், அது புகழ் பெறும் அல்லது வெற்றி பெற வாய்ப்பு உண்டு. இப்போ நாம் இதிலிருந்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், எவ்வளவு சக்தி உள்ள படையாக இருந்தாலும் முதலில் முன்னேற்பாடுகளை நல்ல முறையில் செய்ய வேண்டும். முன்னேற்பாடுகளை நல்ல முறையில் செய்தால் மட்டுமே பகைவனுக்கு பயம் தோன்றும். அது ஒரு முக்கியமான காரியம். இப்ப இவ்வளவு நான் பெரிய சக்திமான், எனக்கு நிறைய ஆயுதங்கள் இருக்கிறது என்றெல்லாம் நினைத்து அவன் ஒன்று முன்னேற்பாடுகளை செய்யாமல் போனான் என்றால் பகைவனுக்கு பயம் தோன்றாது. எனவே சிலப்போ அவன் தோற்று விடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இப்போ ஒருவேளை அவனுக்கு சக்தி இல்லாமல் இருந்தால் கூட, தேவையான அளவுக்கு ஆயுதங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் கூட, அவன் முதலில் செய்யக்கூடிய அந்த முன்னேற்பாடுகள் நன்றாக இருந்தால், பயங்கரமானதாக இருந்தால், அந்த படைக்கு ஜெயிப்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. எனவே முன்னேற்பாடு, முன்னொருக்கங்கள் என்பது மிகவும் முக்கியமான காரியம் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார். அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை படைத்தகையால் பாடு பெறும். அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை படைத்தகையான் பாடுபெறும். அடல் தகையும் வீரமும் ஆற்றலும் சக்தியும் இல்லெனினும் இல்லாவிட்டாலும் தானை படையானது படைத்தகையான் முன்னேற்பாடுகளை நல்ல முறையில் செய்தால் பாடுபெறும், அது வெற்றி பெற வாய்ப்பு உண்டு, அதற்கு புகழ் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு என்று சொல்லுகிறார். நம்ம சாதாரண பாஷையில அது ஒரு ஷோ என்று சொல்லுவோம் இல்லையா? ஷோ சும்மா ஒன்றும் இல்லைன்னாலும் ரொம்ப பயங்கரமாக ஷோ காட்டணும். அந்த ஷோவை கண்டு மற்றவர்கள் பயந்து விட்டார்கள். ஒருவனுக்கு வீரம் இல்லாமல் இருக்கலாம், வீரம் இல்லாமல் இருந்தால் கூட பெரிய முறுக்கு மீசை வைத்து பெரிய சக்திமானே மாதிரி கொஞ்சம் கையிலும் காலில் எல்லாம் தட்டி வாடா அடிக்க வாடா அப்படின்னு எல்லாம் கொஞ்சம் ஷோ காட்டினால் நிச்சயமாக பகைவன் என்ன செய்து விடுவான்? பயந்து விடுவான். அந்த பயத்திலே அவனுடைய பாதி உயிர் போய்விடும். அதே போலத்தான் படைக்கும் முன்னேற்பாடுகள் செய்வது என்பது மிகவும் முக்கியமான காரியம் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார். ஓகே. ശ്രീകുമാരി മാമാണ് മലയാളം പറയുന്നത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അടൽക്കയും ആറ്റലും ഇല്ലനും താനെ പടയ്ത്ത കയ്യാൽ പാടുവറും രോധിപ്പാൻ പോരിനും ശക്തിയില്ലെങ്കിലും മോടികൾ ആവശ്യം മറ്റാരും അഞ്ചിടാൻ. ശൗര്യവും പ്രാപ്തിയും ഇല്ലെങ്കിലും സേന പേർപ്പെടും പ്രൗഢി തികയുമ്പോൾ. മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കാൻ ശക്തിയില്ല, പക്ഷെ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ചതുരംഗപ്പടയോടുകൂടിയ സേന നമുക്കുണ്ടാകണം. ഉണ്ടായാൽ മതി. അവരെ ഭയപ്പെടുത്തണം. ശത്രുവിനെ എതിർക്കാൻ ശക്തിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ശക്തരാണ് എന്നുള്ളത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. സേനയും രാജകീയ ചിഹ്നമായ കൊടിതഴ ചാമരം മുതലായവയും ശത്രുവിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിയെ തടുക്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ എതിരാളി ശക്തനാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജയിച്ചു പോകാൻ പറ്റുകയില്ല, തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ശത്രുവിനെ അമ്പരപ്പിക്കാനും ഭയപ്പെടുത്തുവാനും പറ്റി ഉതകുന്ന സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സൈനിക ശക്തി അല്പം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരം സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കണം. മുന്നൊരുക്കം, സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മുന്നൊരുക്കം ചെയ്യണം. സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കി നിർത്തിയാൽ ശത്രു സൈന്യം ഭയപ്പെടും.
ശത്രുവിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിയെ തടയാനും അത് സഹായകമായി തീരും. ചതുരംഗപ്പട, കൊടിതഴ, ചാമരം തുടങ്ങിയ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനും ഭയപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. ഒരു രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന ധനം എന്നത് സൈന്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ സൈനിക ബലം വേണം. സൈന്യത്തിന് ബലമില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഉള്ളതും കൂടെ നഷ്ടപ്പെടും, സൈന്യബലം. അതുകൊണ്ടാണ് ചതുരംഗപ്പടയോടുകൂടി ആന, കുതിര, രഥം, കാലാൾ എന്നിവയെല്ലാം സന്നാഹമായി നിർത്തിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ശത്രു ഭയപ്പെട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടും. നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എതിരാളികളെ നേരിടാൻ ശക്തമായ പ്രബലമായ സൈന്യമാണ് നാം ഒരുക്കേണ്ടത്. രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം സൈന്യധനം പ്രധാനം. വിദ്യാധനം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സൈന്യധനം പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാം, ശത്രുവിൽ നിന്നും ജയിക്കാം, അജയ്യമായ പോരാളിയായി മാറാം, വിജയക്കൊടി പാറിക്കാം നമുക്ക്. താങ്ക് യു. 768. അടൽ കൈയും മാറ്റലും വില്ലനിയും താനെ പടൈത്ത കൈയാൽ പാടുപേറും. താങ്ക് യു. Though valor and endurance is lacking, the decorative parading of troops begets advantage. Chariots, elephants, horses, army, flag, etc. Quran 769. 769வது குறள். சிறுமையும் செல்லா துணியும் வறுமையும் இல்லாயின் வெல்லும் படை. சிறுமையும் செல்லா துணியும் வறுமையும் இல்லாயின் வெல்லும் படை. ஒரு படைக்கு 3 முக்கியமான குணங்கள் இருக்க வேண்டும். அந்த 3 முக்கியமான குணங்களும் இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த படை ஜெயிக்கும். அது என்ன 3 குணங்கள் என்று பார்ப்போம். 1, சிறுமை. ஒரு சிறுமையும் அந்த படைக்கு இருக்கக்கூடாது. சிறுமை என்றால் குறைபாடு, ஒரு குறவும் இருக்கக்கூடாது. എല്ലാ രീതിയിലും കഴിവുള്ള ഒരു പടയായി അത് ഇരിക്കണമെന്നാണ്. சிறுமையும் ஒரு குறையும் இருக்கக்கூடாது. செல்லா துணி. துணி என்றால் வெறுப்பு. யாரோடு வெறுப்பு? அரசனோடு அல்லது அரசாங்கத்தோடு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. அரசனிடம் வெறுப்பு இருந்தால் அந்த படை வீரர்கள் அந்த அரசனுக்காக நல்ல முறையில் யுத்தம் செய்ய மாட்டார்கள். இப்ப செல்லா துணி, அரசனோடு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது அல்லது அரசாங்கத்தோடு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. இன்னொன்று வறுமை, தாரித்ரியம் என்று மலையாளத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த வறுமையும் இருக்கக்கூடாது. படை வீரர்களுக்கு தேவையான உணவு, உடை ஆகிய அனைத்து வசதிகளும் நல்ல முறையில் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். இப்ப வறுமை இருக்கக்கூடாது. இந்த 3ம் இல்லாமல் இருந்தால், வறுமையும் இல்லாமல் இருந்தால் வெல்லும் படை வெல்லும். அந்த படையானது நிச்சயமாக வெல்லும், ஜெயிக்கும். இப்ப இந்த 3 பண்புகளும் இருந்தால், இந்த 3 குணங்களும் ஒரு நாட்டில் உள்ள படைக்கு இருந்தால் அந்த படை நிச்சயமாக ஜெயிக்கும். எந்த 3 குணங்கள்? சிறுமையும், ஒரு விதமான குறைபாடுகளும், செல்லா துணியும், அரசனோடு வெறுப்பும், வறுமையும், வறுமை என்கிற அந்த இல்லாமையும், இல்லாவிட்டால் வெல்லும் படை வெல்லும். படை மாற்றியும் எடுக்கலாம். படை வெல்லும். அந்த படையானது நிச்சயமாக வெல்லும், ஜெயிக்கும். எனவே ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசர் தன்னுடைய நாட்டில் உள்ள படைக்கு இந்த 3 பண்புகளும் இருக்கிறதா, நான் அந்த படைக்கு இந்த 3 விதமான வசதிகளையும் கொடுக்கின்றேனா என்பதை அந்த அரசன் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். முதலில் அந்த படைக்கு வேண்டிய எல்லா வசதியும் செய்து கொடுக்க வேண்டும். 2வது, அந்த படை அந்த அரசனிடம் எந்த விதமான வெறுப்பையும் காட்டக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் அந்த அரசன் கொடுக்க வேண்டும் அல்லது அந்த அரசாங்கம் கொடுக்க வேண்டும். 3வது, வறுமை. அவனுக்கு உணவுக்கோ அல்லது உடைக்கோ மற்றுள்ள வாழ்க்கை வசதிகளுக்கோ ஒரு குறைபாடும் இருக்கக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட 3 காரியங்களையும்
அந்த அரசன் அல்லது அரசாங்கம் செய்து கொடுத்தால் நிச்சயமாக அந்த படையை யாராலும் ஜெயிக்க முடியாது. அரசனுக்காக தங்களுடைய உயிரை கொடுத்து அந்த நாட்டை அவர்கள் காப்பாற்றுவார்கள் என்பது பொருள். ஓவர். താങ്ക് യു സർ. അധികാരം 77, കുറൾ 769. ചിറുമയും ചെല്ലാത്തുനിയും വറുമയും ഇല്ലായിൻ വെല്ലും പടൈ. കുറവ് ദാരിദ്ര്യം വെറുപ്പുമില്ലായ്മയിലോ പൊരുതി വിജയിച്ചിടും സൈന്യം. കുറവ് ദാരിദ്ര്യം വെറുപ്പുമില്ലായ്മയിലോ ഇല്ലായികിലോ പൊരുതി വിജയിച്ചിടും സൈന്യം. അംഗബലം കുറയലും രാജാവിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ഒഴിയാത്ത വെറുപ്പും ദാരിദ്ര്യവും ഒരു സൈന്യത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരിക ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സൈന്യം ശത്രുക്കളെ നിസ്സാരമായി ജയിച്ചു കീഴടക്കും. അംഗസംഖ്യയിൽ, പരിചരണത്തിൽ, അംഗീകാരത്തിൽ, പാരിതോഷികത്തിൽ, പ്രോത്സാഹനത്തിൽ, ഇങ്ങനെ ഓരോ തലത്തിലും സൈനികർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂനത അരജന്റെയും മന്ത്രിയുടെയും സൈന്യാധിപന്റെയും മറ്റും അന്തസ്സു കുറഞ്ഞ പെരുമാറ്റത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെറുപ്പ്, സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്ഷാമാവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം അവരുടെ മനോവീര്യത്തെ തളർത്തുകയും ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആ സൈന്യം ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ധീരമായി പൊരുതി വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള രാജാവിന്റെ സൈന്യം തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കൂ എന്നാണ് ഇത് ഈ കുറളിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1640 ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ഗർവാൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റാണി കർണാവതിയുടെ തദ്ദേശ സൈന്യം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായത്. ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇവർ ഈ സൈന്യത്തിന്, തദ്ദേശ സൈന്യത്തിന് ഈ കർണാവതി വളരെയധികം സംരക്ഷണവും പ്രോത്സാഹനവും ഓരോ ദിവസവും ഉത്തേജനവും, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടത് എന്നുള്ള തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂരിശ്രേഷ്ഠ രാജ്യത്തെ ഭവശങ്കരി എന്ന് പറയുന്ന ഭവശങ്കരിയുടെ പരമാധികാരത്തില് അവരുടെ സൈന്യത്തോട് കാട്ടിയിരുന്ന അവരുടെ സംരക്ഷണ മനോഭാവം അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈന്യത്തെ, അവരുടെ രാജ്യത്തെ താറുമാറാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നത് കൊണ്ടും അക്ബർ ചക്രവർത്തി പോലും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജിന്റെ മരുമകൾ താരാബായി ഭോസ്ലെ 1700 മുതൽ 1708 വരെ ഭരിച്ചിരുന്ന മറാഠ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഇവർ യുദ്ധങ്ങളിൽ നേരിട്ട് സൈന്യങ്ങളെ നയിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സൈന്യ പരിചരണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നതായും കാണാൻ കഴിയും. സൈന്യത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ സുദൃഢമായ കൈകളിലാണ് സൈന്യമെന്നും സൈന്യത്തിന് സുരക്ഷ സൈന്യാധിപനിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നും വെളിവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇവരിൽ നിന്നും സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു കുറവും ഒന്നിലും വരുത്താതെ, സൈന്യത്തിന് വരുത്താതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൈന്യം വിശ്വാസമുള്ളവരും ആരോഗ്യമുള്ളവരും നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവരും രാജ്യസ്നേഹമുള്ളവരും ആയി മാറുമെന്നും അത്തരം സൈന്യം ഒരു രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണെന്നും അതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു രാജാവിന് പ്രശോഭിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നും ഖുറൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു.
Thank you, sir. Over. Kural 769. Army gains victory if shortage, grudge against leader, and poverty is not found. It explains the essence of this Kural is that for an army or any organization or any force to be victorious, it must be free from three critical weaknesses. They are: 1, lack of sufficient numbers of strength. Secondly, internal conflict or persistent unwillingness to fight. Lastly, poverty. That means the lack of necessary supplies, equipment, or financial resources. An army that avoids these three pitfalls is positioned to be succeed. Thank you. Over. அடுத்ததாக கடைசி குறள், இந்த அதிகாரத்தின் 77வது அதிகாரத்தில் உள்ள கடைசி குறள், 770வது குறள். நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தலைமக்கள் இல்வழி இல். நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை தலைமக்கள் இல்வழி இல். சொல்லுங்க என்ன என்று பார்ப்போம். அதாவது ஒரு படை, ஒரு சிறந்த படை இருக்கிறது. அந்த படையில் ஏராளமான வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். நல்ல ஆதிக்க வீரர்கள், நல்ல போர் தந்திரம் தெரிந்த வீரர்கள், நல்ல அனுபவம் உள்ள வீரர்கள், ஆண்டாண்டு காலமாக போர் செய்து பழக்கமுள்ள வீரர்கள். இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தலைமை இல்லை என்று நாம் வைத்துக் கொள்வோம். அவர்களை வழிநடத்தி செல்வதற்கு ஒரு தளபதி இல்லை, ஒரு சேனாபதி இல்லை. அந்த நிலைமையை ஒன்று நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள். ஏராளமான வீரர்கள், நல்ல சக்தி உள்ள வீரர்கள், போர் தந்திரம் தெரிந்த வீரர்கள், நல்ல போர் அனுபவம் உள்ள வீரர்கள் ஏராளம் பேர் அந்த படையில் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு உத்தரவிட்டு அவர்களை வழி நடத்தி அங்கே போ, இங்கே போ, அப்படி நில்லு, இப்படி நில்லு என்றெல்லாம் சொல்வதற்கு ஒரு சிறந்த தலைமை அங்கே இல்லை, சிறந்த தலைவர் அங்கே இல்லை. அப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும்? அந்த படை ஜெயிக்காது, அந்த படையினால் எந்த பயனும் இல்லை என்று சொல்லுகின்றார். எப்படி நம்முடைய உடம்புக்கு தலை முக்கியமாக இருக்கிறதோ, இந்த தலையில் தான் 5 பொறிகளும் அடங்கி இருக்கின்றன. மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய 5 பொறிகள், இந்திரியங்கள். அந்த 5 பொறிகளும் அடங்கி இருப்பது தலை. இந்த தலைதான் எண்சான் உடம்புக்கு பிரதானம். இந்த தலை இல்லாவிட்டால் மற்ற உறுப்புகள் செயல்படாது. கை செயல்படாது, கால் செயல்படாது, இதயம் செயல்படாது, மற்ற எந்த உறுப்புகளும் செயல்படாது. எப்படி நம்முடைய உடம்புக்கு தலை முக்கியமாக இருக்கிறதோ அதே போல ஒரு படைக்கு தலைவன் மிகவும் முக்கியம். அந்த தலைவன் இல்லாவிட்டால் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடிய நேரத்தில், பகைவன் பயங்கரமாக அடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த படை வீரர்கள் சிதறி ஓடுவார்கள், அந்த படையே அழிந்துவிடும். எனவே தளபதி அல்லது தலைவன் என்பவன் மிகவும் முக்கியமானவன் அந்த படைக்கு. நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை தலைமக்கள் இல்வழி இல். தலைமக்கள் இல்வழி இல். நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும், நிலை மக்கள் சிறந்த வீரர்கள் சால நிறைய ஏராளம் பேர் இருக்கின்றார்கள். உடைத்து ஏராளம் பேர் உடையதாக இருக்கிறது அந்த படை. நிலைமக்கள் சிறந்த வீரர்கள் ஏராளமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு படையாக அந்த படை இருக்கிறது. எனினும், அந்த வார்த்தை 2ஆக பிரிக்க, உடைத்து எனினும், உடைத்தது என்றாலும் தானை
படை, அந்த ஒரு படையானது தலைமக்கள் இல்வழி, தலைமக்கள் இல்லாவிட்டால், அதை வழி நடத்தி செல்வதற்கு தலைவன் இல்லாவிட்டால், ஒரு சிறந்த தலைவன் இல்லாவிட்டால் அந்த படையினால் எந்த பயனும் இல்லை. அந்த படையினால் எந்த பயனும் இல்லை. பகைவர்கள் பயங்கரமாக தாக்கினால் அதை கட்டுப்படுத்தி அதை எந்த வழிக்கு நாம் திருப்பி அடிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு, உத்தரவிடுவதற்கு ஒரு தலைவன் இல்லாவிட்டால் அந்த படையானது சிதறி ஓடிவிடும், அழிந்துவிடும். எனவே தலைவன் என்பவன் மிகவும் முக்கியமானவன். உடம்புக்கு எப்படி தலை முக்கியமானதோ அதுபோல படைக்கு தலைவன் என்பவன் மிகவும் முக்கியமானவன் என்று அழகாக சொல்லுகின்றார் திருவள்ளுவர். ஓ ലീല മാം അതൊന്ന് വായിച്ചു വിടും. ഞാൻ വായിക്കാം. അധികാരം 77, കുറൾ 770. നിലൈ മക്കൾ ചാല ഉടൈ തെനിനും താനൈ തലൈ മക്കൾ ഇൽവഴിയിൽ. അതിധീര യോദ്ധാക്കൾ അധികമുണ്ടെങ്കിലും അധിപനില്ലാതില്ല സൈന്യം. അതിധീര യോദ്ധാക്കൾ അധികമുണ്ടെങ്കിലും അധിപനില്ലാതില്ല സൈന്യം. രണഭൂമിയില് നിലനിന്നു പൊരുതുന്ന വീരന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ടാകും. എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും തങ്ങൾക്ക് അധിപരായ വീരന്മാർ, അതായത് സൈന്യാധിപന്മാർ ഇല്ലെന്നു വരികിൽ ആ സൈന്യം നിലനിൽക്കില്ല. നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീര്യത്തോടെ പൊരുതുന്ന അതിധീരന്മാരായ പോരാളികൾ കണക്കിൽ കവിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നാലും സൈന്യാധിപൻ എന്ന നിയാമക ശക്തി ഇല്ലെന്നു വരികിൽ സൈന്യവും ഇല്ല തന്നെ. ശരിയായി നയിക്കാൻ ആളില്ലായകയാൽ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മൗഢ്യമുണ്ടാകുകയും അവർ ചിതറി പോവുകയും ചെയ്യും. യുദ്ധത്തിലെ ആത്യന്തിക വിജയം സൈന്യാധിപനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവള്ളുവർ രാജാവിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. കുറൾ 770. നിലൈ മക്കൾ ചാല ഉടൈത്തെനിനും താനൈ തലൈമക്കൾ ഇൽവഴിയിൽ. അതിധീര യോദ്ധാക്കൾ അധികമുണ്ടെങ്കിലും അധിപനില്ലാതില്ല സൈന്യം. ഓവർ. Thank you. Verse 770. An army is not dignified, though with the senior war heroes, if no leader to command. Couplet 770 concludes the chapter by stating that even an army filled with veteran heroes and senior warriors lacks dignity and strength if it lacks a capable leader to command them. Without a unified head to provide direction, the individual skills of the soldiers become scattered and ineffective during the chaos of war. A perfect historical example is the Battle of Hydaspes, where the massive army of King Porus possessed incredible bravery and powerful war elephants. Despite their individual heroism and seniority in battle, once their leadership structure was disrupted and the elephants panicked without clear command, the army's organization collapsed. The Greek forces under Alexander were able to exploit this lack of cohesive direction to secure a victory. This story proves Walluver's point that a headless army, no matter how seasoned, cannot maintain its pride or its position on the field. True military excellence is a combination of the soldiers' valor and the leader's strategic vision. Ultimately, a great army is like a body that requires a strong mind to function and achieve glory. An army is not dignified,
though with senior war heroes, if no leader to command. The wisdom of the Tirukural reminds us that true strength is not found in numbers or weapons, but in the character of the soul. In his final thoughts on the military, Valluvar teaches that courage, honor, and leadership are the three pillars that turn a group of men into a legendary force. While the military chapters focus on the battlefield, their lessons on discipline and bravery apply to every struggle we face in life. Here is a short poem to conclude our journey through these verses. The sage's words in couplets small contain the wisdom meant for all. From desert sands to mountain height, he turns our darkness into light. With the heart of lion and leader's grace, a warrior meets the world's fast pace. Not gold or steel, but spirit's fire is the wealth to which we should aspire. I offer my heartfelt gratitude to Sabu sir for providing the space to share the timeless wisdom of Thiruvalluvar. I am deeply thankful to the participants, Nayanar sir, Manikandan sir, Roy sir, George sir, Ulagandan sir, Sheila ma'am, Sri Kumari ma'am. Their thoughtful inquiries bring these ancient couplets to life for a modern audience. I extend my sincere appreciation to the viewers for their presence and for carrying the light of this knowledge into the world. Thank you all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Manikandan sir. Thank you, Jonathan. അവസരം അടുത്ത അധ്യായം 78 പടൈച്ചെருக்கு യുദ്ധവീര്യം. അതൊരു നേരത്തെ മൊത്തത്തിൽ യുദ്ധരംഗത്ത് വളരെ അതിന് ഒരു സൈനികന്റെ പ്രവർത്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. ആ സമർപ്പണ ബോധമുള്ള സൈനികന്റെ പൗരുഷം യുദ്ധരംഗത്ത് പ്രകടമാക്കുന്ന വീര്യം കൊണ്ടത്രേ പ്രകാശിക്കുന്നത്. ഒരു സൈനികന്റെ ആത്മപ്രകാശനം എന്ന മട്ടിലാണ് ഈ ഭാഗം. അയാൾ തലവന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യാധിപന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, രാജാവിൻ്റെതാകാം. ഏതിനായാലും മുന്നിൽ നിന്ന് വന്നാൽ അവന്റെ എതിരാളിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ഗർജനത്തോടുകൂടിയാണ് അടുത്ത അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ഓക്കെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒരു മാത്യു തോമസ് സാർ. ആർമി മാത്രമല്ല, ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും വേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് തിരുവള്ളൂരിലൂടെ ഏത് സംഘടനയായാലും. ഇപ്പൊ ആർമി ബേസിലാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പോ ഏത് സംഘടനയും വിജയിക്കുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്. ഒരു വീടായാലും അതെ, വീട്ടിന്റെ സൈന്യാധിപനായ കാരണവര് നല്ല സ്ട്രോങ്ങും അതുപോലെ കാര്യപ്രാപ്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫാമിലി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകൂ. അല്ലേ സാറേ? വീട് ഓ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല സാറേ.